बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। डिवीजन भर में 16 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों का इजाफा हुआ। रवा साल मुतासरा अफराद 189 हो गए। डेंगू के वार से 3 मरीज जान बहक भी हो चुके हैं। झंग में मजीद 7 केसेस, मरीजों की मजमूई तादाद 63 हो गई है। आपको इस खबर से आगाह करें कि डिवीजन भर में 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों का इजाफा हुआ है। रवा साल मुतासरा अफराद 189 हो गए। डेंगू के वार से 3 मरीज जान बहक भी हो चुके हैं। झंग में मजीद 7 केसेस रिपोर्ट, मरीजों की मजमूई तादाद 63 हो गई है। कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। डिवीजन भर में 16 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों का इजाफा हुआ है। घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम महकमा सेहत अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गया। झंग में सर पर सेहरा सजाए दुल्हा को वैक्सीन लगा दी गई। शादी है आज वैक्सीन ना लगाएं, दुल्हा की मिन्नत समाजत। आपको इस खबर से आगाह करें कि घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम महकमा सेहत अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गया। झंग में सर पर सेहरा सजाए दुल्हा को वैक्सीन लगा दी गई। शादी है आज वैक्सीन ना लगाएं, दुल्हा की मिन्नत समाजत। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से घर घर कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है और इस हवाले से जो है वो बड़ा वाकया पेश आया है। दिलचस्प वाकया है कि झंग का इलाका है मंडी शाहजहां, जहाँ पर मजहर अब्बास नामी एक नौजवान, इसने बड़ी कोशिश की कि ये वैक्सीन ना लगवाए। काफी दिन से जो है वो महकमा सेहत की टीमें इनके घर जा रही थी और ये टीमों को देखकर जो है वो घर से गायब हो जाता था। हम आज इसकी शादी थी और ये बारात के लिए रवाना होने लगा है। सेहरा सजाया हुआ था और आज अचानक जो है वो महकमा सेहत की टीमें इसके घर पहुंची है और उन्होंने मजहर अब्बास को आज जबरदस्ती वैक्सीन आखिरकार लगा ही दी। इस मौके पर खासी मिन्नत समाजत की मजहर अब्बास ने महकमा सेहत की टीमों से कि इसको वैक्सीन ना लगाई जाए, लेकिन महकमा सेहत की टीमों को ये कहना था कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो इसकी बारात भी नहीं जाएगी। ताहम आज न सिर्फ मजहर अब्बास को बल्कि इसके जो दीगर बराती थे उनको भी वैक्सीन लगाई गई है। और महकमा सेहत ने आज जो है वो शहरों से अपील की है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए जो मुहिम चल रही है इसका भरपूर साथ दें और लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सनदी शहर में फेस्को डोमेस्टिक ओवर और कमर्शियल सार्फिन के लिए खुशखबरी है। जलने और खराब कमर्शियल मीटर के डिमांड नोटिस में 6078 रुपए और घरेलू मीटर के डिमांड नोटिस में 600 रुपए की कमी कर दी गई है। चीफ कमर्शियल ऑफिसर मोहम्मद नवाज का तमाम सर्कल्स को हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको इस खबर से आगाह करेंगे, सनदी शहर में फेस्को डोमेस्टिक ओवर और कमर्शियल सार्फिन के लिए खुशखबरी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा। उवैस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सनदी शहर में डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जलने और खराब होने वाले कमर्शियल मीटर के डिमांड नोटिस में 6078 रुपए की कमी कर दी गई है। जलने या खराब होने पर घरेलू मीटर के डिमांड नोटिस में 600 रुपए की जो कमी है वो कर दी गई है। चीफ कमर्शियल ऑफिसर मोहम्मद नवाज ने तमाम सर्कल्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। कमर्शियल मीटर खराब होने या जलने के बायस सार्फ को 10,000 की बजाय 3932 रुपए का डिमांड नोटिस अदा करना होगा। घरेलू मीटर जलने या खराब होने पर सार्फ को 2000 रुपए की बजाय अब 1400 रुपए का जो डिमांड नोटिस है अब वो अदा करना होगा। पिछले एक अरसा दराज से जो है वो कमर्शियल मीटर जब जल जाता था, खराब हो जाता था, तो सार्फ को 10,000 रुपए महकमा की जानिब से डाले जाते थे डिमांड नोटिस की मद में और फिर जो है वो कमर्शियल मीटर तब्दील किया जाता था। अब जो है वो 6078 रुपए की जो है वो कमी के बाद जो है वो 3800 रुपए का डिमांड नोटिस वसूल करने के बाद कमर्शियल मीटर सार्फ को फराहम किया जाएगा और अब 2000 की बजाय 1400 रुपए में डोमेस्टिक मीटर जो जल जाएगा उसका डिमांड नोटिस सार्फ को अदा करना पड़ेगा। ये एक बड़ा जो है वो रिलीफ फेस्को की जानिब से सार्फिन को फराहम किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। 18,000 शहर को रोशन करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 5 माह बाद भी फेस्को एमसी के दरमियान डिमांड नोटिस मामलात हल न हो सके।
हुकूमत पंजाब ने स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने की मंजूरी दी थी। फेस्को और एमसी के दरमियान डिमांड नोटिस पेचीदगियां मंसूबे की राह में रुकावट बन गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अबू तराब तराबी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, देखें 50 लाख रुपए की लागत से 18,000 शहर को रात के औकात में रोशन करने का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम और फेस्को की संगीन गफलत सामने आई है। 50 लाख रुपए की लागत का ये मंसूबा जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर किया गया था कि 18,000 में जंग रोड, बखर रोड और लैया रोड पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स के जरिए शहर को रोशन किया जाएगा। लेकिन जो संगीन गफलत है फेस्को हुकाम की और म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम की, उनकी वजह से 18,000 शहर को रात के औकात में रोशन करने का मंसूबा जो है वो ठप होकर रह गया है। मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ गया है। इस मंसूबे को शुरू ही नहीं किया जा सका। 50 लाख रुपए की लागत का ये मंसूबा था, लेकिन एक जो है वो पाई भी यहाँ पर हमें खर्च होती हुई नजर नहीं आ रही। किसी जगह पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकी। मेरा अगर कैमरा दिखा सके तो खुले आसमान तले लाखों रुपए के जो स्ट्रीट लाइट्स पोल्स हैं वो तो खरीद लिए गए हैं, लेकिन दीगर सामान भी खरीद लिया गया, लेकिन इस मंसूबे को जो है वो ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। मंसूबा शुरू ना होने की वजह से जो सरकार को लाखों रुपए का जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। पोल्स जो है वो अब जंग आलूद होना शुरू हो चुके हैं। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये नए पोल्स खरीदे गए थे, लेकिन खुले आसमान तले पड़े पड़े ये जंग आलूद होना शुरू हो चुके हैं। महकमा जो फेस्को है और महकमा म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम है, उनकी जानिब से बिजली के जो डिमांड नोटिस हैं मीटर्स लगाने के और दीगर जो मामलात थे, सरकारी मामलात, वो बर वक्त नहीं निपटाए जा सके। 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये मंसूबा ताहाल शुरू नहीं हो सका। फेस्को हुकाम की जानिब से डिमांड नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कुछ पेचीदगियां थी और म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम की जानिब से उन पेचीदगियों को दूर करने के लिए फेस्को हुकाम को दरखास्त दी गई थी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वो जो मामलात हैं अभी तक ताहाल नहीं निपटाए जा सके, जिसकी वजह से इस मंसूबे का आगाज नहीं हो सका। सामान खरीद लिया गया है, लेकिन इस मंसूबे के लिए एक भी पोल जो है वो किसी भी रोड पर, किसी भी सड़क पर नहीं लगाया जा सका, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का यही कहना है कि सरकार की जानिब से 50 लाख रुपए की खतीर रकम जारी की गई थी, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत का मुल्जिम उसामा को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम को मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। आपको बताते चले इस हवाले से कि फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत का मुल्जिम उसामा को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताएगा कत्ल केस की समाअत से मुतालिक। बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाज अहमद लरवान ने कत्ल केस के फैसला जो है सुना दिया और इसमें मुल्जिम उसामा को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुक्म करा, जिसके जुर्माने की अदम अदायगी पे मुल्जिम उसामा को मजीद 6 माह की सजा। थाना टेलीगरा पुलिस ने 20 जुलाई 2020 को मुल्जिम उसामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और मुल्जिम उसामा पर इल्जाम ये कि उसने जैनुल आबदीन जो 75 बेहतर रहायशी था उसे चौक पे खड़ा होने से मना किया था, जिससे वो पास नहीं है। और इसके बाद उसामा ने फायरिंग करके जैनुल आबदीन को जो था वो मौत के घाट उतार दिया। इस तरह पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और केस के समाअत डिस्ट्रिक्ट एसेशन जज एजाज अहमद लरवान की अदालत में जहां अदालत ने पब्लिक हॉस्पिटल का ट्रायल सुनने के बाद और जुर्म साबित होने पर मुल्जिम उसामा को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा को हुक्म सुना दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत काश्तकारों को 54 इक़साम के ज़रूरी आलात पर 60% सब्सिडी पर देने के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जमींदार भाइयों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो ट्रांसफार्मेशन प्लान है उसके तहत जो 54 के करीब मशीनरी और जो ज़रूरी आलात हैं उस पर 60% तक काश्तकारों को सब्सिडी की जो है वो फराहमी की जाएगी। और इसके साथ साथ दरख्वास्तें जो हैं वो मतलूब हैं 12 नवंबर तक जो महकमा ज़राअत
کا جو آفس ہے بلڈوزر شعبہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، وہاں پر درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروائی جا سکتی ہیں، جو محلہ اقبال آباد میں جو ہے وہ واقع ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے رکھی گئی ہیں۔ جو درخواست گزار ہے وہ کم از کم 50 ہارس پاور کے ٹریکٹر کا جو ہے وہ مالک ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہری علاقوں میں 25 ایکڑ اور برانی علاقوں میں جو 50 ایکڑ تک جو زمین کاشت کر رہا ہے وہ زمین کا مالک بھی ہو سکتا ہے، مزارع بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار سروس پرووائڈر مدت کے دوران دوسرے کسانوں کو کرایہ پر یہ خدمات جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح 54 کے قریب یہ زرعی آلات ہیں جن پر 60% تک جو ہے وہ سبسڈی حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے، اور چنیوٹ کے کاشتکاروں سے یہ درخواستیں جو ہیں وہ محکمہ کو مطلوب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 نومبر ڈیٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، وہاں تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، درخواست۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ محکمہ زراعت کا نعرہ کھیت ہوگا ہموار، فصل ہوگی شاندار۔ جھنگ کے 130 کاشتکاروں کو بذریعہ قراندازی لیزر لینڈ لیولر فراہم کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف طیب صاحب سے۔ جی طیب، بتائے گا۔ کسانوں کو سستے زرعی آلات فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے، اور اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں ضلع جھنگ کے کسانوں کو تو انہیں لیزر لینڈ لیولر جو ہے وہ سبسڈائز ریٹس کے اوپر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آج اس کی قراندازی ہوئی ہے یہاں پر، اور اس قراندازی کے اندر ضلع جھنگ کے جو مختلف کاشتکار ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کے جو لیزر لینڈ لیولر ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس کا کل کرائیٹیریا کیا رکھا گیا تھا، اور آج کتنے لیزر لینڈ لیولر جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو زراعت ہے وہ ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو زرعی ایگریکلچر ان پٹس ہیں ان میں بھی گورنمنٹ ہمارے کسان بھائیوں کو سبسڈی دے رہی ہے، ساتھ ساتھ اس میں جو اہم مشینری اکوپمنٹس اور مشینری استعمال ہوتی ہے وہ بھی اہم ہے۔ اس میں گورنمنٹ تقریباً تمام جو اکوپمنٹس مشینری ہے ان پر سبسڈی دے رہی ہے۔ آج ہم نے لیزر لینڈ لیولر کی قراندازی کے ذریعے ان میں اپنے کسان بھائیوں میں ان میں لیزر لینڈ لیولر تقسیم کیے ہیں۔ 130 کے قریب آج ہم ان کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنی پاپولیشن بیسڈ ہر تحصیل کا شیئر رکھا ہے، جیسے احمد پور سیال کے 26 ہیں، اسی طرح باقی تحصیلوں کے ہیں۔ تو ان میں ہم نے ان کی اپلیکیشنز کی ایک ڈیٹ رکھی تھی۔ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں صرف ان سے اپلیکیشنز لی ہیں، جو چھوٹے فارمر ہیں صرف ہم نے ان کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بڑھتی مہنگائی، ٹوبا کے کسان بھی مشکل میں، کھادوں پر ملنے والی سبسڈی کی سہولت بھی چھین لی گئی۔ ڈیلر کو بر وقت رقم نہ ملنے پر سبسڈی بند ہوگی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت اب بھی مسائل کے حل کے لیے پر امید ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شاہد محمود سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کریں ٹوبا ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بعد جو ہے کسانوں کی سہولیات تاحال کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک نئی جو ہے ان کے لیے پریشانی سامنے آ چکی ہے کہ جو مختلف کھادوں پر حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جا رہی تھی اب جو ہے وہ ملنا ختم ہو چکی ہے۔ کیا وجوہات ہے، کیوں نہیں مل رہی؟ اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں۔ سر بتائیے کہ کیا وجوہات ہے، کیونکہ ایک یہ سہولت تھی جو مختلف کھادیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی تھی اس پہ سبسڈی حکومت کی جانب سے دی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ مختلف کھاد تعلیمی عمل کو ڈیجیٹلائزیشن کرنے کے لیے اہم قدم۔ سکولز میں مائکروسافٹ کے تعاون سے جدید سافٹ ویئر کے لائسنس فراہم کر دیے گئے۔ پنجاب کے لیے 3,70,000 لائسنس خریدے گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سمیت صوبہ بھر میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اسکولوں میں جدید ڈیجیٹلائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تمام سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ جدید سافٹ ویئرس کی فراہمی کا عمل ممکن کیا جائے گا۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے 3,70,000 کے قریب لائسنس ہیں جو پنجاب کے اسکولوں کے اندر لیے جو ہے وہ خرید کر فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ جنگ کے بھی جو ہے وہ تقریباً 1400 سے زائد ایسے اسکول ہیں جن کو لائسنس جو ہیں وہ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ان اپلیکیشنز کے ذریعے نہ صرف جو ہے اسکول میں انتظامی امور جو ہیں وہ آسان ہوں گے، بلکہ محکمہ تعلیم کے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل ہے اس میں بھی تیزی آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے سی ایجوکیشن کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ فراہم کردہ تمام لائسنس کو جو ہے فوری طور پہ ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ اس کے اوپر جو ہے آمد درآمد ممکن کیا جا سکے۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اسکول سربراہان اور اسکول اساتذہ جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ کا عمل جو ہے مکمل
مکمل کروایا جائے گا. مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر یہ ٹریننگ کا عمل مکمل کیا جائے گا جس میں اساتذہ کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی بارے آگاہی دی جائے گی جس سے جو ہے اسکولوں کے اندر انتظامی امور جو ہے مزید بہتر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چنیوٹ میں یک طرفہ ٹریفک کا منصوبہ ناکام ہو گیا. شاہراہ قائد اعظم اور عالمگیر روڈ پر لگے ٹائر کلر غیر فعال ہو گئے. اندرون شہر کی شاہراہوں پر بے ہنگم ٹریفک سے شہری شدید پریشان ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عبدالقدیر سے، جو بتائے گا. ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ اندرون شہر کی شاہراہوں کو یک طرفہ نہیں بنا سکی. سابقہ ادوار میں ٹائر کلر کا منصوبہ شروع کیا گیا. 12 لاکھ روپے کی لاگت سے فرنیچر مارکیٹ سمیت شاہراہ قائد اعظم اور عالمگیر روڈ پر ٹائر کلر لگائے گئے. میرے کیمرہ مین علی جیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہاں پر جو ٹائر کلر لگائے گئے تھے وہ سرے سے اب موجود ہی نہیں رہا ہے. 12 لاکھ روپے کی جو خطیر رقم تھی وہ مبینہ طور پر ضائع ہو چکی ہے. لیکن فرنیچر مارکیٹ میں آئے روز ٹریفک کا رش رہتا ہے. عالمگیر روڈ اور محلہ گڑھا سمیت دیگر اندرون شہر کی گلیاں بازاروں میں ٹریفک کا جو ہے وہ بے ہنگم ٹریفک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہوتے ہیں. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. بھائی بتائیے گا کہ یہاں پر یک طرفہ ٹریفک کے لیے ٹائر کلر لگایا گیا لیکن وہ غائب ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل یہ بدقسمتی ہے ہمارے شہر والوں کی کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ٹائر کلر لگائے گئے تھے بالکل غیر فعال ہو چکے ہیں اور شہر کو مین شاہراہ جو ہے فرنیچر مارکیٹ تک جاتی ہے. یہ بالکل جو رش کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے یک طرفہ کے بجائے جو ہے ڈبل روڈ چلتی ہے اور یہاں رکشوں کی وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے. اور سکول بھی یہاں اس روڈ پہ موجود ہے، گرلز کالج بھی ہے. چھٹی کے ٹائم پہ بھی بہت رش بن جاتا ہے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو فعال کیا جائے تاکہ یک طرفہ کیا جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں 2019 کا ایکٹ ختم اور 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ضلع کونسلز بحال کر دی گئی. چیف آفیسر نعیم اللہ وڑائچ نے چارج سنبھالتے ہی آڈٹ کے لیے تحصیل کونسلز کا ریکارڈ طلب کر لیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے، جو بتائے گا. جہاں بات کی جائے 30 ماہ کے بعد تقریباً ضلع کونسل واپس بحال ہو گئی ہے اور یہاں پر جو تحصیل کونسلیں بنائی گئی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، ضم کر دیا گیا ضلع کونسل میں اور پہلے کی طرح فنکشن کرے گی. چیف آفیسر نعیم اللہ وڑائچ بھی واپس بطور چیف آفیسر یہاں پر ضلع کونسل میں تعینات ہو چکے ہیں، اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. تو اسی حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. وڑائچ صاحب مبارک کو عہدے کا چارج سنبھال لیا، سب سے پہلے کیا کیا کام کریں گے؟ جی خیر مبارک جی، بہت شکریہ. تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے ایک آرڈر کے تحت وہی پرانے ادارے جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی وہی بحال کر دیے گئے اور تحصیل کونسل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس وقت جب تحصیل کونسل بنی تھی تو ڈسٹرکٹ کونسل کے سارے جو ایسٹس ہیں وہ ان میں تقسیم کیے گئے تھے. تو ابھی وہ دوبارہ تحصیل کونسل سے واپس ہم منگوا رہے ہیں ساری چیزیں اور جو فنکشن تھے 2013 کے ایکٹ میں اسی کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل اپنے فنکشن پرفارم کرے گی اور امید ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں ہم کافی اس میں کام کر لیں گے اور جو بھی آگے گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ضلع کونسل چنیوٹ کا بحالی کے بعد پہلا باضابطہ اجلاس ہوا. ضلع کونسل نے افسران سے گزشتہ 2 سال کا حساب کتاب مانگ لیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف وقار کھمل سے. جی وقار، بتائے گا. جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں ضلع کونسل چنیوٹ کا پہلا باضابطہ اجلاس آج منعقد ہوا ہے جس کی صدارت کنوینئر سردار زادہ ذوالفقار احمد شاہ نے کی ہے، جبکہ چیئرمین ضلع کونسل چودھری ثقلین احمد سجن کا سمیت جو ممبران ہیں اور جو مختلف اداروں کے نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے. ہمارے ساتھ اس وقت چیئرمین ضلع کونسل موجود ہیں، ہم سے پہلے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب، ٹائم بڑا تھوڑا ہے آپ کے پاس، ضلع کے کام بہت زیادہ ہیں، کس طرح کام کروائے جائیں گے ان جتنے بھی ماہ آپ کے پاس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو ہے ہم انشاءاللہ اپنی اپیل عدالت عالیہ کے ہماری وہ چل رہی ہے، ہم اپنا پورا ٹائم لیں گے. اگر ان 2 مہینوں میں بھی کام کرنا، ہم نے پہلے بھی ہماری یہ پریکٹس ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ 2 مہینوں میں ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا تو ہم نے پورے ضلعوں میں 2 مہینے میں کام مکمل کروایا تھا. ہمیں جو ہی کم کرنے کا موقع ملتا تو ہم 2 مہینے تو ہم 1 مہینے میں کام مکمل کر لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل، آج کے ہاؤس کے کنوینئر سردار زادہ ذوالفقار شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی، 54 کروڑ پہ ضلع کونسل کے پاس ہیں، کیا کیا ترجیحات ہوگی ان کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہمیں یوٹیلائزیشن کے لیے اگر اوپر سے کوئی آرڈرز آ جاتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ اس کی اجازت دے دیتی ہے تو ہمارے پاس تو کافی ترجیحات ہیں. جی روڈیں جو ہیں وہ ہماری ان کی حالت بہت خراب ہے
वैसे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तकरीबन पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो अपसेट हुआ हुआ है। तो उसमें इंशाल्लाह अगर हमें इजाज़त मिल जाती है तो हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि जिन इलाके जो महरूम हैं उनको हम सबसे पहले जो है उनके डेवलपमेंट के काम शुरू करें। और आज मेंबरान ने ये तकाजा भी किया है कि जो आपके गुज़श्ता टेन्योर है, जो जब आपको सस्पेंड किया गया है, उसके मामलात, माली मामलात का यहाँ पे पेश किए जाएं। इस वाले से क्या आप हाउस को कहेंगे? जी, इसके लिए कोई हमें इजलास खास जो है वो बुलवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसको बुलवा के तो उसकी जितनी भी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां काशिफ ज़िया और दीगर सनतकारों की मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद से जूम मीटिंग हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहराज पर से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर एक उम्मीद नज़र आई है और अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ ज़िया के साथ जूम मीटिंग की है। और इस मौके पर फैसलाबाद और लाहौर और पंजाब भर समेत रीजन भर के दीगर सनतकार ग्रुप भी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे। एक अच्छी खबर ये है कि यान की इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी है वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है वो कम की जाने का ऐलान किया जा रहा है अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से, जिस पर बात करते हैं मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं। उनसे कि वह इस हवाले से क्या कहेंगे। कैसे बताइएगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें एक होप नज़र आई है इस शक्ल में कि आपकी ड्यूटी ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन एटलीस्ट कम होने का ऐलान हुआ है, तो इससे कुछ बेहतरी आएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, खासतौर पर एक्सपोर्ट में? देखें शराज, आजकल के जो हालात हैं और जो यान की क्राइसिस से रिगार्डिंग प्राइस जो है और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा था और हम फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे कि आने वाले वक्त में हम अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो किस प्राइस के ऊपर करें, क्योंकि हर गुजरते हुए दिन के साथ एक नई प्राइस मिलती थी यान की। और नो डाउट मैं रज़ाक दाऊद साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने सनतकारों की आज जो एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इस 1 पॉइंट एजेंडा था और उसके अंदर उन्होंने हमसे सजेशन लिया और उस सजेशन को उन्होंने मान भी लिया और उन्होंने उसके अंदर ऐलान किया है कि वो कैटेगोरिकली उन्होंने ये चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि आने वाले दिनों में जो रेगुलेटरी ड्यूटी जो यान की इंपोर्ट के ऊपर है उसमें कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर कमी कर दी जाएगी। और इस कमी से नो डाउट जैसे ये खबर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिविजनल मॉडल कॉलेज के 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज तमाम कैंपस की टीम्स के माबैन क्रिकेट के मुकाबले जारी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जो बताएगा। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला जारी है। आज दूसरे रोज क्रिकेट के मैचेस जारी हैं। पहले रोज फुटबॉल के मैचेस करवाए गए और 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला में तमाम कैंपसेस के तलबा जो हैं भरपूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, साजा भी मौजूद हैं। पहले हम स्टूडेंट से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। 3 रोज़ा स्पोर्ट्स चल रही है आपके स्कूल में, क्या कहते हैं? क्योंकि काफ़ी अर्सा ना तो स्पोर्ट्स हुई ना क्लासेज होती रही हैं, आपकी घरों में बैठे रहे कोविड की वजह से। अब स्पोर्ट्स हो रही हैं, कल फुटबॉल हुआ, आज क्रिकेट भी हो रही है, कैसी पार्टिसिपेशन? बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी देर बाद स्पोर्ट्स हो रही है। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं उनका कहना है कि बहुत अरसे बाद स्पोर्ट्स हुई हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं महबूब साहब, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि बहुत लंबा अर्सा तक स्पोर्ट्स नहीं होती रही, तालीमी इदारे बंद रहे, अब दोबारा रूटीन पर आ रहे हैं मामलात और स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ शुरू हैं। दूसरा रोज़ है आज, कैसी पार्टिसिपेशन है बच्चों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 1 से 1.5 साल के अरसे में स्कूल जो था वो कोविड-19 की वजह से बंद थे, तो बच्चे बड़े मायूसी का शिकार थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह के करम से कोविड-19 की सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत कंट्रोल में है और स्कूल जो है वो रेगुलर बेसिस पे खुल गए हैं। तो आप देख रहे हैं तालीम के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दूसरे रोज का मैच जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अली रजा से। जी अली, बताएगा मैच का अहवाल। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे गोल उठ लो लाया रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गोल उठ लो खेलो और जीतो लीग में। So download the Go Lutlo app now.